دخترها سلام علیکم چشما همتون نظم سلامتیتون است. من آدمی کم نما بودم اکنون من بسیار تماشا میکنم در ولاگ ما надеюсь دستگیری کرده دخترها پشتامانی ظالم آمداشتن. Сейчас я буду салатик делать. Как раз он там قریب так. Сейчас кистель шарбом якнам и салатик. Конфеты заказала, вайба, дастарханда сейчас буду накрывать уже потихоньку, он будет да, вот она уже. Докторова, як салате остров тайор мекнем. Инжева свежие огурцы, бодренькой свежий. Можно зелень добавить. Бад любой сыр, консервированный миграма. Можно дешондан, просто агарки любят, он бушат. Бад сыр, колбаса, морковь по-корейски. Тоже мин пятерочку, перекресток заказ мекнем. Агар шмухойт он, метонтонки сами через теркак заройтон, да, сабзи. Бад тому бафикра майонез добавить мекнем. Охрашба. Бяд помазами бьет. За счет того, что инжанда любишь аз, салате сытный месяц. Ну, вообще майонез, колбаса, сыр, хама, инчисо худаш ситнику. А вот поэтому як тарелка чем майда чашка тела, кай сермик надо. Бу кукуруза, доктор. Тоже кукуруза именно бонжуэль банка гимеграман майда чаша. Бегат бамаза месяц салат, доктор, попробуйте. Осунак. Как он чаша дешон да намешни мисо, аgar кишму любишь она дешон тона, яки саб ранги мана хил заказ кунтон, салати сабзигина. Бегат осон тайор месяц. Барзакарда партофтон сыр, колбаса, огурцы, банкоя мекшойтон. Любил кати кукурузая. Все. Аралаш беконтон хамачса. Баям тоже банкаша мекшойтон, морковь по-корейски ям, аралаш беконтон, майонез добавить беконтон, все, салат уже готов. Камтар бегует, арба шашлык заказ мекнем и будем есть шашлык на ужин. Доктора бад бесёритон масалай корми прочитон, кейш мочба ютуба нами броед коратона баскардет меки коратон чба на что сме хар дафа мин реклама мекардет фабелика озишмо ютуба вообще нами броед кута як чанка знаешь таки баба. Лекин доктора ёкнетон да худо ба ҳазор бор шукронаи беҳисоб که هم خیلی کار بهترین دارم. دخترای یگان وقت من کارم نمیپرتم. من تو کی هستم در همین کمپانی کار میکنم. خدا خواهد که فرزندای منم از قفل من همین کمپانی با کار برمی‌دارن. ولی انم خیلی دخترام من زیاده از 25000 سومون هر 21 روز میگیرم از این کمپانی هم قدر حیاتی من دیگرگون کردگی است. من به خدا بازار بشکر که من چقدر دعا میکردم که یگان کاری باشد که هم در وطن کار کنم مثلا هم در غریبی هم باشم که عذاب نکشم مثلا کوچه برم نگردم کداکای صدیق بداده سرسون نکنم مثلا حاضر باشد از خانه برم کار کردم. دخترها это же не работа а мечта какая-то. باور کنید دخترای خیلی کار در یگان جو نیست просто абсолютно. من چند خجالت کار کردگی من خدا میدونم دا چی گفتم دخترها. من دستی مثلا آدم دستی یک آدم باید مغازه با کار کردگی سر تا بیگاه میستی خیلی بسیار کار کردگی نباشه. به هر حال کاری کوچه کردگی است مهنت کردگی است. من دخترا مهنتی که از خونه برآمده میکنی از سر تا بیگاه مثلا اویلیگ میگیری خیلی جواب کار کردگی است. کارخانه‌های دولت به کار کردگی است دخترا. بعد همین کمپانی به کار برآمدن من همه کارها کچی مقایسه میکردم. کاری کمپانی فابریکا دخترا بهترین امکانات ها. ما به غیر از معاشمون باز بونوس‌های کلان میگیریم. من نمیگم که کار آسانه که کم خیلی هم باش کرده میشنی لیکن نه دخترا. البته شما وقتی خالیتون به کار میکنید کار خانه‌تون کرده روان کار میکنید مثلا ضرر جان شما نمیرسه میکنه. اگر که شما مهنت کنید به شرطی که بعد معاش خوب میگیرید. پروسه تا کم تو به چی معاش نمیتید کمپانی. البته که شما باید راههای کار یاد بگیرید. البته نستانیکایی که شما نام‌نویس میکنن آدمایی که شما نام‌نویس میکنن و خوب شما باید یاد میتین. شما باید نستانیکتون از قفل خودتون گردید که من با یه کار یاد من باید که معاش بالند ببرم دستگیری کنم. گفته شما باید خودتون سوال برام کنید نستانیکتون یعنی که آدمایی که شما با کار نام‌نویس کردید. بسیاری میگن که ما نام‌نویس شدیم من با یگان کسی کار یاد نمیتید ایراد امی کارش من در کار معقول نشدم خیلی گفتم میبرم این вообще не серьезно да. ما زنهای کپ کلان ما باید کمتر که کار در اومدیم серьезно относиться к همین کار با خوشو قپیم کار مثلا یگان کس این کمپانی با به مهنت معاش نمیگیره. برای همین اگر که شما خودتون کار کردن من خودم شما دستگیری میکنم. البته وقتی که شما خودتون هم نیز مهنت کردن و تیار باشید. البته شما اگر که حرکت کنید خدمت کار کردن سر کنید شما در مدت کوتاه معاش بلند میبرید. بغیر از این باز اگر که شما تیز دیرکتر شوید دیرکتر یعنی که در مدت 5 ماه 6 ماه اگر که شوید خدا خواهد که من باور دارم که 100% گارانتی که شما میشوید بر وقتتر ممکن درجه از طرف کمپانی 20000 سومون میگیرید شما. یعنی که شما تیز دیرکتر شدید. آدمایی که کمتر سست‌تر دیرکتر میشن آنها 10000 سومون میگیرن برای دیرکتر شدگیشون. بغیر از معاششون شما باشد 20000 سومون میگیرید. دوینای کرده میگید گویم ده بونوس دیرکتری. با بغیر از بونوس دیرکتری بونوس старший دیرکتری از سریبرنی دیرکتری خدا خواهد دخترا ان شاء الله من باید حاضر به قریبی بونوس الیت دیرکتر گیرم. این 75000 سومون است باور میکنید دخترا. 75000 سومون بغیر از اون که من هر 21 روز 25000 سومون معاش میگیرم. همین خیلی دخترا خدا با هزار بار شکر ما کوچیده من خونه های نو با خدا با هزار بار شکر همش با شکر
кронаи беҳисоб. Шумо метавонед ҳам хел ҳаётатон дигаргун карда беҳбудӣ кунед, ҳаётатон ба просто так беҳуда нашинед. Таро и так ҳами интернет ҳаст мо ба. Тем более шумо агар ки одаме ки дар ғарибӣ бошедон, интернети шумо 100% ҳасту халос. Шумо метавонед ки кори асосиятон кати ҳамроҳ карда ин кора мисол чӣ кунед? Савмешат карда кор кунед. Беҳуда вақтатонро сарф накунед. Мисол ҳаёт гузашта рафтост, умрамо гузашта рафтост, то бо оянда мисол як пул ҷамъ карда мисол зиндагимонро хуб кунем, просто так вақтамонро сарф карда намегардем ку беҳуда. Анам хеле духтаро кор кунедтон ёрдам метиҳем. Албатта ҳамаша мисол одамое ки мехоҳанд кор кардан, ман худам дастгирӣ мекунам. Ин номери WhatsApp ман ба навистон, ман шумо дастгирӣ карда коча ба коча фурӯхта гаштан дар кор нест духтаро. Маълумоти олии шумо ҳам лозим нест. Дар бадар гаштан фурӯхтан дар кор нест. Умуман интернет кати ҳам зоро тавалло карда аз ман продукция хар гуфтанатон ҳам лозим нест. Ман шумо ба ҳамаша ёд метиҳам. Маълумоти равон мекунам. Вақти холигитон ба шумо маълумоти ман равон кардагиаш шумо гӯш мекунед. Дар WhatsApp ман нависед. Агар ки кор махқул шуд, ман шумо ба ҳамаша мефаҳмонам. Бо подробнитар номнавис мекунам. Дастгирӣ мекунам то ки шумо дар муддати кӯтоҳ маошҳои нағз ба буроятон духтаро. Анамин буд влоги имрӯзаамон. Раҳмати калон духтаро. Ин аллакай салати маям қариб тайёр шуд. Зир шавҳарам Москва рафтаги буданд. Аз Москва кия апай муяссарая хуштамани золима як бора аз онҷо встречать карда гирифта хонамо бо овардосия. Ана ва ё бошад чанд рӯз хонаи мо меистанд. Мо видеоҳои нав ба нав мекунем. Саначо бо хушротару ҷолибтар мекунем. Шумо бошад жад кунедтон. Ман ҳар дафъа ҳамин аз ин супас вай мекунам. видеоҳои нав ба нав мемонам. Анам хеле духтаро раҳмати калон барои тамошо кардагиатон. Лайк монидитон духтаро, дастгирӣ кунедтон, комментария нависton, то ман боз хоҳиши бисёртар видео карданам шавад. Хоҳад ман аз ин супас аллакай бисёртар видео мекардагӣ мешавам. Влогҳои полноценни, влогҳои ба маънӣ бисёртар мешавад. Раҳмати калон ки то ҳол қатъи ман ҳаститон духтаро. Ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. Раҳмати калон. То влогҳои оянда.